ओडिशा के जलेश्वर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राहक बनकर सोने की दुकान में घुसा एक युवक करीब 100 ग्राम सोना लेकर स्कॉर्पियो गाड़ी से फरार हो गया, लेकिन ज्यादा देर भाग नहीं सका। लक्ष्मणनाथ रोड पर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी का नाम सोमनाथ है, जो पहले मेदिनीपुर में सोने का कार्य कर रहा है और बीजेपी युवा मोर्चा की जिला कमेटी में सचिव पद पर भी कार्य कर चुका है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ तस्वीरें भी देखी गई। हालांकि भाजपा जिला प्रवक्ता अरूप दास ने सफाई दी कि आरोपी का पार्टी से अब कोई संबंध नहीं है और वह पिछले 1.5 साल से सक्रिय नहीं है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और मामले की जांच जारी है। दीर्घ प्राय 1 বছরেরও বেশি সময় দলের সাথে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। দলের সাথে দলের কোনো কর্মসূচি কোনো কার্যক্রমে ওকে বিগত 1 বছর দেখা যায়নি। আর স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তেও দলের কেউ না। নতুন জেলা সভাপতি ডিক্লেয়ার হওয়ার পর আমাদের সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো জেলা কমিটির পদাধিকারী বা জেলা কমিটির কোনো অস্তিত্ব নেই। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে না ও কোনো দলের দায়িত্বে আছে, না ও দলের কোনো অংশের সাথে ওর কোনো যোগাযোগ আছে। আবারও বলছি, দীর্ঘ 1 বছরেরও বেশি সময় দলের সাথে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। আপনি যে বিষয়টার কথা তুলে ধরছেন যে পার্থ চ্যাটার্জি সেজেছিল, খোঁজ নিয়ে দেখুন, এটা আজ থেকে 2 বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু ওনার মিসেসকে তো এখনো দেখা যায় আপনার দলের প্রোগ্রাম, বিভিন্ন প্রোগ্রামে মিসেস দেখা যায় সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে বা এই হিসাবে তো অনেকেই আসে। প্রার্থীও তো হয়েছিল কাউন্সিলরেতে আজ থেকে 3 বছর আগে। আমি কি বলছি, বিগত 1-1.5 বছর ধরে দলের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই এবং কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। মেম্বারশিপেও সেভাবে ওর অংশগ্রহণ দেখা যায়।